Namaskar and welcome back to eKaksa. My name is Zepulindas and today we are going to discuss part 2 of lesson number 7, Gamusa, a Thread of Love. So in part 1, we have already come to know that it's Bihu time and Rumi and Bubu along with their friends are very excited and ready to perform Husuri. And they have decided to perform Minoti Zethai's house first because she prepares delicious laddus. And then we'll go to Jivan Khura's house. So now let's check what happens next. So now it's scene 3. The scene shifts to the courtyard of Minoti Zethai's house. It is scene 3 Tumalokar. Scene to ki hobo Minoti Zethai courtyard teo sutalot shift hoise. Tar mane etia ei husuri dol to ahi Minoti Zethai sutalot upasthit hoise. Aru eya tumaloke sobi ekhon dekha paisa aru yat ase Bubu, Rumi aru baki tekhethokolor friends hokol aru hokolwe husuri maribor karone bihur karone ji amar traditional bihu dancer Husuri jikhini has posak hekhini hihote pindhi ase. Minoti Zethai welcoming children. I am so glad to see you. It is Minoti Zethai la swali khini husuri gabolo teo sutalot ahi upasthit hoa dekhi khub sukhi hole aru hahi teolokok ki korile welcome korile swagat korile aru kole je tumalokok dekhi moi khub ki hoisu glad hoisu khub sukhi hoisu. Tabisat swa, Rumi smiling. We are also happy, Zethai. The group begins to perform Husuri. They started singing. Etia Rumiu kole je ami ahiu khub sukhi hoisu. Tabisat group to ki hol Husuri gaboloi arambho korile. Etia eikhini hol tumalokor eta Ohomiyat dia ase eta husuri. Eya hol bihu husuri eta git. Ki likha ase swa husuri e sort ami bihu maru jot dubori nogoje tot. Eikhini hol ephaki husuri. Tar pisot Minoti Zethai ki korile swa Minoti Zethai with a warm smile holding a bota and a gamusa. Wow, your performance was wonderful. Bubu along with friends approaches Minoti Zethai. Aru Minoti Zethai hatot ite ki ase holding a bota. Bota tumaloke jana nohoy. Bota and a gamusa. Gamusa tu ami janue. Aru bota khono tumaloke jana. Amar Ohomia homajor eta oti bebohito ki hoy ekhon আমার সংস্কৃতিৰ এটা পৰিচয় বটাত আমি তামুল পান লৈ আলহীক হুতপুছ কৰো হয় না আৰু বটাত তামুল দিয়া মানে খুব সম্মানেৰে তামুল পান জসা আৰু মিনতি জেঠাই কি কৰিছে বটাত গামোচা লৈ এই হুচুৰি দলটোৰ আগত এতিয়া হেৱা লবলৈ উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ কি কৰিছে ওয়াও your performance was wonderful তেওঁ এই হুচুৰি দলটোৰ পাৰফৰমেন্স দেখি খুব সুন্দৰ বুলি কৈছে আৰু বুবু along with friends approaches Minoti Zethai aru Bubue tor bondhu hokolor logot Minoti Zethai usrot ahi upasthit hol. Tar pisot ki hol Minoti Zethai noticing Bubu, you have not tied any gamusa either around your head or around your waist. Minoti Zethai Bubu jitia Minoti Zethai usarloi ahil teta Minoti Zethai Bubu ki korile notice korile lokkho korile aru ki kole je Bubu tumi kono gamusa murot ba kokalot bandha nai je karon husuri dolot jikhini lora ahe main khinie ki kore hoy murot aru kokalot gamusa bandhe hetu hol amar parampara tradition aru Bubue jihetu tenekoi kono gamusa bandha nasile he karone Minoti Zethai kole je Bubu tumi je ko murot ba kokalot gamusa bandha nai the Bubu himself Where is my gamusa? Eta Bubue tetiahe lokkho korile je tar logot gamusa khon nai aru hi nijoke kole himself mane Bubue nijoke kole where is my gamusa? Rumi, Suman, Minky and Zumi share worried glance aru Bubur
কথাখিনি শুনি বাকি কিজনেও কি হল worried glance সিহঁতেও এতিয়া বুবুৰ ভালে চাই সবে চাবলৈ ধৰিলে যে কি হল বুবুৰ গামোচাখন কি হল মিনতি জেঠাই calmly don't worry bubu let's proceed with the blessing ritual তেতিয়া মিনতি জেঠাই calmly শান্তভাৱে কলে don't worry bubu let's first finish the blessing ritual so the blessing rituals is that যেতিয়া হুচুৰি দল এটাই আহি কি কৰে এখন গৃহস্থৰ সন্মুখৰ চোতালত আহি হুচুৰি গায় তাৰ পিছত গৃহস্থ সেই হুচুৰি দলৰ ওচৰত এই বটাত গামোচা লৈ সেৱা জনায় আৰু হুচুৰি দলটোৱে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিয়ে সেইটো হল ব্লেচিং ৰিচুৱেল ব্লেচিং মানে আশীৰ্বাদ ৰিচুৱেল মানে পৰম্পৰা আৰু মিনতি জেঠাই কলে যে গামোচাখন নাই কাৰণে একো চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰথমে আমি এই যে আশীৰ্বাদৰ পৰ্বটো আমি শেষ কৰি লওঁ বুবু নোটছ মানে সন্মতি জনোৱা বুবুৱে সন্মতি জনালে মুঠ দুপিয়াই সন্মতি জনালে still distracted কিন্তু বুবুৱে মুঠ দুপিয়াই সন্মতি জনালে যদিও তাৰ মনটো কি হৈ আছে এতিয়াও গামোচাখনতে আছে that's why he is distracted মিনতি জেঠাই bows down with offerings before them and they chant blessings for the family আৰু মিনতি জেঠাই কি হল হুচুৰি দলটো সন্মুখত মুঠ দুপিয়ালে bows down আঁঠু ললে আৰু গোটেই হুচুৰি দলটোৱে chant blessings গোটেই পৰিয়ালটোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ গালে আশীৰ্বাদ দিলে তাৰ পিছত চোৱা Minoti Zethai smiling, now come inside and enjoy Rongali Bihu's delicacies. Ita Minoti Zethai kole je itia tumalok bhitorloi aha aru Rongali Bihu's ji delicacies ase delicacies mane hosado khadya bihur karone ji pitha pona jolpan prostut kora hoise hekhini khabor karone teolokok bhitorloi mati loi gol the children cheer except Bubu who is lost in thought so the children are now very happy আৰু হিহতে উল্লাসেৰে ভিতৰলৈ সোমাই গল কিন্তু বুবু who is lost in thought কিন্তু বুবুৰ কি হল হি এতিয়াও গামোচাখনৰ কথাই ভাবি আছে গতিকে বুবুৰ মুখত কোনো আনন্দ দেখা পোৱা নগল okay scene 4 now the scene shift to Minoti Zethai's drawing room. The children are in Minoti Zethai's drawing room. Minky approaches Bubu. Minky, concerned, Bubu, what's wrong? Etia swa, eya Minoti Zethai drawing room teolokor. Drawing room on gutei husuri dol to bohi ase teolokor homukhot bihur jolpan pithapona adi rakhi thua hoise. Aru ki hoise? যেতিয়া বুবুৰ মুখখন কি হৈছে চিন্তাহীল হৈ থকা দেখিছে তাৰ মুখখন আনন্দ নাই তাৰ মনটো মৰা তাকে দেখি মিংকিয়ে সুধিলে বুবু হোৱাটছ ৰং বুবু কি হৈছে তুমি মন মাৰি কিয় আছা তাৰ পিছত বুবু sadly my গামোচা আইতা's gift বুবুৱে কি কলে কি হৰ কাৰণে মন মাৰি আছে যে মোৰ গামোচাখন আৰু গামোচাখন হেৰুৱাৰ কাৰণে ইমান মন মাৰাৰ কাৰণটো কি আছিল because that গামোচা is a gift from his aita means আমি সকলোৱে জানো আইতা মানে grandmother so actually the gamusa that Bubu lost is a gift to Bubu by his grandmother Suman helpfully, I have an extra gamusa in my bag. He hands over the gamusa to Bubu. Etia Sumane ki korile teo সহায় কৰিব বিচাৰিলে কলে don't worry Bubu I have an extra gamusa you can use my gamusa to perform husuri হে বুলি কৈ সুমনে তাৰ ওচৰত থকা বেগৰ ভিতৰত থকা এক্সট্ৰা গামোচাখন উলাই বুবুৰ পিনে দিলে Bubu happily thanks Suman. Bubu
ties the gamusa around his head but still looks troubled. The scene fades out with Bubu's mixed emotions. So now Bubu is a little bit happy because Bihu attire is complete now with a gamusa tied around his head, but still he is not that happy because he lost his own gamusa that is a precious gift by his grandmother. So there is a mixed emotion. He is happy that his problem is now solved. He has a gamusa to tie to perform the hosuri, but at the same time he is sad because he lost his own gamusa. Okay. Now scene 5. The scene opens at Jiban Khura's house. Jiban Khura welcoming. Oh dear children, please come. So now from Minoti Zetai's house, now they have come to Jiban Khura's house. কাৰণ Jiban Khuraও তেওঁলোকক হুঁচৰি গাবলৈ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মাতিছিলে আৰু এতিয়া scene 5ত তেওঁলোক আহি Jiban Khuraৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে আৰু Jiban Khuraও তেওঁলোকক খুব মৰমেৰে ওয়েলকাম কৰিছে। The group begins to perform husuri. They start singing. এতিয়া গ্ৰুপটোৱে আকৌ Jiban Khuraৰ ঘৰতো হুঁচৰি গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে আন এটা হুঁচৰি গান ইয়াতে গাইছে। এয়াও চোৱা আন এটা হুঁচৰি। কি কৈছে? দেউতাৰ পদুলিত গোন্ধাইছে মধুৰি, কেতেকী মলে মলায়ো। তোমালোকে নিশ্চয় এই হুঁচৰি ফাকি জানা। After the hosuri performance, the family bows down for blessings. So after the performance, hosuri jitia gale, the whole family bows down. Gote family athu karile aru teoloke jitu blessing rituals hetu korile aru hosuri dole teolukok akhibad dile. Okay? So Suman Santi, may your family be blessed with prosperity and happiness. Khuri hands over the offerings in a bottle to Suman. So Sumane ki hol hey blessing khini akhibad khini gai dile. Dhuniyake hundor ke koi dile je apunalokor poriyalot prosperity aha huk sampod re bhori porok. Khuri hands over the offerings in a bottle to Suman. Aru bihu husuri dolok ji offering jikhini hotelokok jase ekhon bottle honmanere eya swa ekhon ki dhunia koi sobi dia ase jot husuri dolor homukhot gihostor athuloi enekoi hewa loy। হুঁচৰি দলে যি গৃহস্থ ঘৰত আহি হুঁচৰি পাৰফৰ্ম কৰে আৰু হুঁচৰি গোৱাৰ পিছত গৃহস্থই সন্মানেৰে এনেকুৱা এখন হল বটা আৰু বটাত গামোচা এখন ৰাখি সন্মানেৰে তেওঁলোকক অফাৰিং যিখিনি যাচিব লাগে সেইখিনি যাচি এনেকৈ আঠুলৈ সেৱা কৰে আৰু হুঁচৰি দলেও আঠুলৈ তেওঁলোকৰ সন্মুখত সেৱা কৰি গৃহস্থ ব্লেছিংছ দিয়ে। বুবু accepting the offerings, thank you Khuri aru Bubue etia Jiban Khurar wife jak Khuri boli koise teok dhonnobad die aru teoloke jikhini jachise botat heikhini grohon kore accept kore। Khuri offering treats, now let's go inside and have pithas and jalpan. Aru Khuriye etia bihu husori dolto bhitoroloi mati pothale aru kole je aha bhitoroloi aha aru bihu jalpan grohon kora aru husori dolto teoloke bihu jikhini jalpan pithapona hekhini khaboloi bhitoroloi mati loi gol। Okay, so the children leave Jiban Khura's house after enjoying bihu delicacies. Tar pisot lora swali khinie Jiban Khurar ghorar pora jitia jolpan khale tar pisot teolok nijor ghoroloi ubhoti ahile। Etia aji ami ei khinite lesson to শেষ কৰিম। We will continue the lesson in the next part, but before we end, let's take a small assessment. Here are some sentences and you have to say whether these sentences are true or false.
So the question is write true or false of the following statements. So the first statement A, Bubu lost the gamusa gifted by his mother. So the gamusa that Bubu lost is a gift from his mother. Is it true or false? It is false because it is a gift from his grandmother, his Aita. Okay. Number B, Minoti Zethai offered Bihu's delicacies to Husuri group. Minoti Zethai বিহুৰ হুঁচৰি দলটোক বিহুৰ যিখিনি জলপান পিঠাপনা অফাৰ কৰিছিলে খাবলৈ কৈছিলে and this is true. Number C, Bubu was sad because he lost his gamusa. So Bubu was sad. Bubu dukhi asile because he lost his gamusa. Yes, this is true. Okay. Now the last one is Rumi helped Bubu by offering him an extra gamusa. So, here it is saying that Rumi helped Bubu by offering him an extra gamusa. Rumi Bubu ekhan extra gamusa re sohai korisile. Is it true? No. Then who helped Bubu? It is Suman. Okay, so this statement is false. So, we have come towards the end of today's session. See you again in the next class. Till then, take care and have a nice day.